Today we will learn the concrete example class 8. First we will discuss. Let us do these activities before we read. Read the names of items you usually find in a garden and write their names against each picture and given below. देखो प्रथम गार्डन होज sapling, hedge, flower beds, flower plot, brambles, lovely, fence, vine, wheelbarrow ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା କୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆସ ଲେଖିବା। देख तुम ये आंसर लिखाई प्रथम आसला ये आसो हेज तापर ये आसो फ्लावर पट तापर देन आसो तुम व्हील बारो फेबल्स सापलिंग माने जो सापलिंग माने जो छोट चारा आम कहते फेबल्स माने छोट छोट पत्थर गोल्डन होज माने जो जो पाइप आम व्यवहार करते बगीचारे तापर आसो फ्लावर बेड्स माने जो बगीचा छोट छोट जो जोड़ा को आम कहते कि जो लाइन वाइज जो कड़ी लगा जाए भाइन माने कौन जान भाइन माने हूँ लता आ फेन्स माने कौन फेन्स माने हूँ बाड़ रखली है पथरिया जगह बुझेगा work in groups of 4. What kind of garden would you like to have? Mention the features that you can include and reasons for your choice. Share your answers with your classmate and teacher. देखो टाइप ऑफ गार्डन तुम कौन चूज कल फीचर्स टू इनक्लूड रिजन्स फॉर चॉइस तुम कौन एटा चॉइस कल तापर ग्रुप डिस्कशन टिप्स गुड़ा तुम देखिदेव आमर नेक्स्ट क्वेश्चन आसो रीड द टाइटल ऑफ द पोएम व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट कंक्रीट जो पढ़ले तुम माइंड की कौन आइडिया आसो जोटा कि धर बाली गोटे बाली पत्थर सीमेंट को यूज करके आम जो कंक्रीट रास्ता तैयारी करते कंक्रीट माइंड की आसो डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट मैंने तुम जो आंसर भावुच तुम क्लासमेट तुम टीचर से आंसर भावुं कि ना देखिए आंसर अच्छे देखिदेव मो भॉइस रे टिके प्रॉब्लम होथबो टिके एडजस्ट पिला माने करिवो एगोटे कर क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसीबोनी तुम खाली देखि देखि लिखि माने पूरा जानि नै छिबो जे जिनसटा कोन अछि हला हम यार एक्सप्लेन देखिले तब नेक्स्ट जीव लेटर्स डेट तुम आराम से सब पढ़ी देथिबो माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन रे मिसेस जोन माने जने महिला ताको बगीचार से तुम बगीचा कहला माने साधारणतः तुम माइंड के आइडिया आसुथबो कि बहुत प्रकार फूल गछ थिबो बहुत फूल फुटिथिबो सेटा बगीचा किंतु एटा जो मिसेस जोन जने अछंती से ताको बगीचा रे कोन करछंती अधिक पत्थर गुडा को से रखिसंती पत्थर भीतर छोट छोट फूल गछ से लगैचंती सेटा कि ता जो पोएट जे हमर अछंती से पोएट एटा डेस्क्राइब करछंती पोएट एटा कि अछंती ना रेनाल्ड आर्केल देखो तो लिखा जायछि रेनाल्ड आर्केल सेटा पोएट अछंती से पोएट एटा डेस्क्राइब करछंती जे जो मिसेस जोन जे अछंती से ताको घर पाखरे माने डोर घर पाखरे रहछंती जहां गोटे बगीचा अछि सेठी कवि बुलिबा को जायछंती जायकि से देखुछंती ए जो विश्वर मेन थीम आसो जे से एम्फासिस देते आम के छोट जिनटे भी हेल्ले अणदेखा करवा ना है लाइफ सब जे गोटे बड़ जिनस बड़ जिनटे थी से देख बड़ जिनस को अधिक प्रायोरिटी न देकी आम छोट जिनटा को भी प्रायोरिटी दे पार गोटे एग्जांपल जदि आम नवा धर गोटे पलाश फूल आ गोटे आम नवा आमर घरे जोटा आसे मल्ली फूलटा छोटे कि पलाश फूलटा गछटे बड़टे ता फूल भी बड़ कि मल्ली फूल गछटा छोट ता पत्रटा छोट जोटा कि जस्मिन भी जो कहूँ देख से फूल गोटे छोट बड़ फूल भर बास्ना ना कि छोट फूलटे हेल्ले भी तार बास्ना अच्छे ठीक से ये कविताटी मध्यम कंक्रीट एग्जांपल मध्यम कवि आम ये कथाटा को आमर कहवाक चाहूँ छोट जिनटी तुम अनदेखा कर ना तेज आस यार जो क्वेश्चन आंसर अच्छे लेटर्स डिस्कसन करवा कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विथ द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट एंड टीचर अच्छा द पोएम describes Mrs. Jones, the speaker's next door neighbor, who has a unique garden filled with stones. Her garden includes a peculiar classy path, a pond, a rocky, and along with a usual sundial that they find charming. Mrs. Jones plant tiny, delicate plants between the stones, which the speaker thinks must be small, that they are planted with a pin. One day, Mrs. Jones visited the speaker to see her garden, and they discussed a flower that Mrs. Jones treasures.
When the speaker asks where are the lovely flowers, Mrs. Jones says that the speaker has standing on it alone. এটা তুমি বুঝিପାରିଲ? ଦେଖ ଟୋଟାଲ ପୋଏମ୍ଟାର ସମରିଟାକୁ ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ମାନେ ପୋଏମ୍ର ଯେଉଁ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ନା ଯେ ସ୍ପିକରରେ ତାଙ୍କ ନେବର ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ସେଠି ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ଅଛି ତ ଗାର୍ଡ଼େନଟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେକୁଲିଆର କାଜୁ ପାଥ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଡାଏର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଟିନି ଡେଲିକେଟ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛକୁ ସେ ବୋଧେ ପିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗାଉଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଜନ୍ ଆଉ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଆଉ ସ୍ପିକର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେ ଫୁଲଟି କାହିଁ ସେ ଫୁଲଟି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୋଏମ୍ ତାଙ୍କୁ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ ତୁମେ ତାହାରି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛ ମାନେ ସେ ଫୁଲରେ ଗଛ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା କଥା ସେ ଘଣ୍ଟେ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ଫୁଲଟା ଉପରେ ହିଁ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସିଲେକ୍ଟ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ to fill in the blanks for the following sentence. The tone of the poem is mocking, harmonious, mournfully amusing. Na amusing na light-hearted. Your answer ଆସିବ option. Your answer ଆସିବ option number D. IIIV. Next question ଆସିବ the speaker in the poem is speaker Mrs. Jones, the poet na gardener na child. The poet ଥିଲେ ସ୍ପିକର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ଟାର ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବ ସେ ପୋଏମ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଦୁଇଟା ରାଇମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଦୁଇଟା ରାଇମ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଦୁଇଟା ରାଇମ୍ ତେଣୁ ଏହାର ରାଇମ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଟା ଏ ବି ବି ସି ସି। Question ଆସିବ question number 3 complete the following sentence by choosing the correct answer given in the bracket. The poet uses the word stones in all stanzas in order to emphasize her obsession with a stony garden, pride in gardening skill. ना आंसर ଆସିବ her obsession with a stony garden। देखो ताले एक्सप्लेन ଲେଖା ହେଇଛି तुम जदि दरकार ताले एक्सप्लेन ଲେଖିବା ପାଇଁ तुम निहाती लिखि परिबो ହେଲା। तापर आमे सेकंड क्वेश्चन को जिबा सेकंड क्वेश्चन लो आंसर ଆସିବ the poet uses imaginary to describe the features of the garden that help readers कौन आसो तो आंसर आसो विजुअलाइज द गार्डनर्स पेकुलियर नेचर। देखो तो एक्सप्लेनेशन अच्छी फ्रेज काजू पाथ लिली पॉन्ड सनडायर विथ स्ट्रेंज डिवाइस गिव क्लियर फीचर्स ऑफ द गार्डनर्स अनयूजुअल लेआउट एंड फीचर्स हेल्पिंग रीडर्स टू इमेजिन इट्स ओड चार्म rather than only showing affection on plants। क्वेश्चन नंबर 5 के जीवा दैट्स बिग एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेशन फ्रॉम द पोएम। Alteration is a repetition of the same word at the beginning of the nearby words. Examples from the poem include food plants, where the initial P sounds repeats P, pores, P, plants. And the phrase sundial with a stange. Sundial start hela S ru, then stange start hela S ru D. Where the S sound appears in a nearby words, this is instance at a musical quality and emphasis to description. Set hoche alteration. Hela jetale dita word same letter ru start hothbo। The question number 5 को जिबा A refrain is a repeated line or phrase that appears in each stanza. Identify the refrain from the poem. जो poem रो refrain के देखो लिखा जंतु line my first door neighbor Mrs. Jones appears at the start of the each stanza and acts as a refrain keeping the focus on Mrs. Jones and her garden। देख ये जो लिखा है सबुटा स्टार्टिंग देखिए वर्ड रिपीट करछंती माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन से जो रिपीट बारंबार तापर रिपीट करछन तापर फोकस करछन तापर एम्फासाइज देछंती सेटा को हम कोन कहिबा रिफ्रेन कहि परिबा। देखो तुम इंग्रजी बही से तुम अधा लिखा जाइए कि अधिक जानापी आगे आगुरी अच्छी तुम न्यू माने ओल्ड एनसीईआरटी देखिपार से तुम पढ़ी दे चल तुम बुक जो अच्छी धर यहाँ तुम अच्छी कौटा जॉन्स एक्साइटमेंट एगुड़ा सब अच्छी यहाँ अच्छी तुम्हें देख आयरनी इज ए जो वर्ड लिखला ये तुम आयरनीटा कौन ना आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस that emphasizes the difference between what is accepted and what actually happens। जोटा आम एक्सेप्ट करछंती किंतु सेटा घटुची कि सेटा घटु नहीं ना सेटा हम कहै आयरनी इट ऑफन इन्वॉल्व्स ए सिचुएशन वेयर द आउटकम इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेड क्रिएटिंग ए सरप्राइजिंग और ह्यूमरस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मिसेस जोन्स एक्साइटमेंट अबाउट हर गार्डन कंस्ट्रक्ट with the speaker's disappointment and how ordinary it is देखो जिते बेले जो
କେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ପୋଏମ୍ର କେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଜିନିଷଟା ତୁମକୁ କହୁଛି। ଦେଖ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଇରନ୍ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ସିଚୁଏସନାରୀ ଆଇରନ୍ appears when the speaker searches for the lovely flower and is surprised that I cannot be seen. Mrs. Jones calmly replies, you are standing on it. These two lines, where is it lovely things? I cried, and where you are standing on it? She replied. Create the iconic and harmonious contrast between the expectation of a showy flower and reality that is under the speaker's feet. ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିକର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫୁଲଟା କାହିଁ, ତ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପଏଟ୍ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେ ସେମିତି ଦେଖିପାରିଲେ ନା। ସେଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆଇରନି ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା। Now complete the following sentence appropriately. The word concrete can refers to this in Mrs. Jones' garden. The word concrete kahu refer korchi? Now the stones or stone-based features such as the craggy path, rocky and sundial in the Jones' garden. That the title also has a symbolic meaning, as the poem provides clear or concrete example of Mrs. Jones' this gardening habits. What a peculiar gardening habits. Now the title, the concrete example carries both literal and symbolic metaphorical meaning. Such wordplay is called a fun. ପିଲାମାନେ ମୋ ଦେହ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ଭଏସ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଣୁଛି, ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ। ଏ ଫନ୍ ଇଜ୍ ଏ figure of speech that uses words with a multiple meaning of words that sound alike, have different meanings and creating harmonious effect. I tried arguing with my pencil, but I kept making sharp points. Answer कौन आछो तो literal meaning कौन आछो ना garden made of concrete stones. The word concrete refers to the physical stone elements in the Mrs. Jones garden. तदला my parents and I had a disagreement when but we finally got to the point. The answer कौन आछो the metaphorical टा कौन आछो ना clear example of Mrs. Jones strange gardening style. Here concrete means a definite specific example that shows her peculiar habits. How କିଛି symbolic word ଅଛି, the bicycle cannot stand on its own because it is too tired. Too tired sounds like too tired, which means too exhausted. The librarian is always booked. Since they are always surrounded by books, so they are booked. ଜଣେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଯିଏ ଥିବ ଦେଖିବ ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପୁରା ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଥିବ। We had a one contest in class, but it was a punishment to read them all. The pawn is a joke using a word play that can be unpleasant. जो pawn जो word टाको हम लिखे PUN तो मान होची unpleasant and painful. Let us think and reflect. Read the given extract and answer the following that below. My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rocky sand just beyond, a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. What do you think about Mrs. Jones' taste in gardening from the description of her garden being full of stones? देखो तार आंसर आसीबो मिसेस जोन्स प्रिफर्स an unconventional artist style of gardening. Her choice of stone features such as craggy path, rocky and sundial shows that she values unusual decorations and a distinctive look rather than a typical plant-filled garden. ସେ ମାନେ ଗୋଟେ distinctive look ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସେ ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି unusual thing କରିବାକୁ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। Next question ଆସିବ, identify whether the following statement is true or false. The garden serves as a means to reveal more about Mrs. Jones herself. The answer ଆସିବ true. True कौन हुए ऐसा देखिबा ना the garden's stone features and tiny plants reveal Mrs. Jones quickly and particular traits and help us to understand her personality by showing what she values and enjoys. What does the poet mean by craggy path? ये जो craggy path रो माने कौन देखो, craggy path suggest a winding or unusual stone path that does not follow a straight or ordinary design. It emphasizes the garden's quickly and artistic arrangement.
तापर आम जी क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए व्हाट डज द सनडायल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जोन्स पर्सनालिटी कौटा सजेस्ट कर यार ऑप्शन नंबर ए जोटा अच्छे सी हैज ए फैक्सिनेशन विथ अनयूजुअल आइटम्स तो आंसर आसो तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए क्वेश्चन आंसर कौन आसो आस लंग क्वेश्चन आड़े जा देख फास्ट क्वेश्चन आमर हो हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन सपोर्ट योर आंसर with evidence from the poem how does Mrs. Jones feel about Mrs. Jones ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନକୁ ନେଇକି ସେ ନିଜେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଦେଖ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହାର ଗାର୍ଡେନ ସେ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ନେଇକି ନିଜେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କ'ଣ ଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ସନଡାୟଲ୍ସ ଏଜ୍ ସନଡାୟଲ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଡିଭାଇସ୍ ରେଦର ଦେନ୍ ନାଇସ୍ देख से राइस न लिखी से कौन लिखुं स्ट्रेंज डिवाइस हि इनभाइट्स द स्पीकर टू सी हर स्टोन एवं से जदि से बगीचा भल लगी न था तो स्पीकर को इनभाइट कर देन से स्पीकर को इनभाइट कर स्टोन गार्डन देखापी हूँ सुज जोटा कि आमको देखा कौन कौन सूचा कौन दर्शाऊँ से भैल्यूज एंड एंजॉयस हर यूनिक गार्डन एंड इज हैप्पी टू शेयर इट यहाँ आम देखा से भैल्यू अधिक भैल्यू दौरान एवं एंजॉय कर नेक्स्ट क्वेश्चन आसो हाउ डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब द प्लांट्स एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कैन कुड बी प्लांटेड विथ ए पिन कहीं स्पीकर डिस्क्राइब करते छोट प्लांट से लगे बोधे से कौन पिन लेक लगे कौन पर से कहते कथा देखिए आस द स्पीकर एक्सेप्ट to show how tiny and delicate the flowers are compared with the large stones, since they must be planted with a pin in a harmless way to point out their insignificance in size, yet the care Mrs. Jones gives them. Then what do you know? What do we get to know about Mrs. Jones based on her gardening style and her interaction with the speaker? Mrs. Jones appears peculiar, enthusiastic, and good-natured. Her preference for stone features and tiny plants reveals an unconditional taste. Her calm, witty reply, "We are standing on it," shows patience and gentle humor. The poet portrays Mrs. Jones in a positive light. Support the statement. The poet presents Mrs. Jones as a likable. She takes pride in her garden and is pleased to see it. Her response to the speaker's mistake is kindly and harmonious rather than angry, which gives a warm and positive impression. What does the poem tell us about the why people think differently about the world around them? The poem shows that people can see same thing in different ways. Same जिनस अच्छे किंतु समस्त देखा नजरियाटा ही अलग. Mrs. Jones treasures the tiny plants and stone features for the speaker ट्रेजरी गोटे थिला है किंतु स्पीकर इनिशियल थिंग्स गार्डन इज अनइम्पोर्टेंट कौन किसी दरकार नहीं कारण पथर गुड़ाक अच्छे फुल ना. This contrast highlights how personal taste and perspective shape our view of the same. मिसेस जोन बगीचा बगीचा सबकि बहुत सुंदर थी से भल पाते कि जो स्पीकर गले स्पीकर कौन अनइम्पोर्टाट है लेट अस लर्न. देखो सिलेक्ट द appropriate word from the bracket that correctly reflects the underline word. there is a sundial with a strange जो अंडरलाइन कर strange माने कौन आसो पेकुलियर माने कौन अच्छे देखिपे स्क्रीन तुम लिखा जापर मिसेस जोन्स थिंग्स लेदर देन नाइस माने ये कौन आसो चार्मिंग देख चार्मिंग लिखाई चार्मिंग कन्वेन्स ए पॉजिटिव एंड एग्रीएबल फीलिंग सिमिलर टू नाइस डिस्क्राइब मिसेस जोन्स प्लेजर इन द सनडायर दे आर सो डेलिकेट माने कौन डेलिकेट मीनिंग हूँ डाइनिटी माने हूँ स्मॉल प्रिटी एंड डेलिकेट. तो व्हेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड माने आसो exclaimed to say something suddenly and with feeling.
Matching the speaker's surprised question. The sundial refer to as a device in the poem. Work in pairs and refer the meaning of a device. In the poem, a device means a tool or object made for a particular purpose. Sundial is a nice device that tells us the poem by using. तो देखो now match the type of instruments column A and with their definitions column 2 and column 3 show an example of each type of instrument. देखो ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ତାର ଦେଖ ତାର ଇଆର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ତୁମର ଏଇଠି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ क्वेश्चन कॉलम ए कॉलम 2 टोटल आंसरटा ଲେଖା ଦେଇଛି ଅର୍ଡରଲି तुम ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଅନ୍ ବିଙ୍ଗ ମୁଭଡ୍ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାହେଲେ କଲମ୍ 3 ରେ ଆସିବ କୋଉଟା ମାନେ ୟା ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଛି ତ କଲମ୍ 2 ଦେଖ ଟୁଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଅର୍ଲି ପୁରା ଦେଖ ତା ଆନ୍ସର ଅଛି କଲମ୍ 3 ରେ କଲମ୍ 3 ରେ ପୁଣି ଅଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତାର ଆନ୍ସର ତାପରେ କଲମ୍ 3 ରେ ତାର ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବ appliance এটা ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ देखो गैजेट समथिंग स्मॉल दैट इज मेकानिकल और इलेक्ट्रोनिक धर मोबाइल फोन लैपटॉप स्मार्ट वॉच कैलकुलेटर एगुड़ाक तुम एमती देखिपर लेखिकी तुम खातार तुम बुक्रे तुम लिखिपर है लेख प्राक्टिस कर तर कंप्लीट द टेबल बाय मेकिंग न्यू वर्ड्स कॉलम ए एंड कॉलम 2 रे किसी वर्ड देने तुम लिखिबो तर डाइस कट इनटू स्मॉल पीसेस तापरे लिखा नाइस नाइस रे कोन लिखिबो प्लीजेंट थिंग देखो ए बॉक्सटा को नाइस लिखि परिबो प्लीजेंट थिंग डाइस हैला डाइस कट इनटू स्मॉल पीसेस राइस हैला ग्राइंडेड वी कुक माइस हैला प्लूरल ऑफ माउस तापरे बैड हैबिट हैला वाइस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सॉइल त माने एटा कोन देखिबो देखो कॉलम ए रे जो अछि सॉइल अर्थ और ग्राउंड मटेरियल बॉयल हीट समथिंग टॉयल वर्क वेरी हार्ड कोयल लेंथ ऑफ वेयर इन ए सर्कल fuel सीड्स और ट्रैप फूड आइटम्स एटा स्पीक एगोटा को स्पीक सब अछि त चाहने खाली को देखि दे पारिबो Let us slide you are a member of a nature club of your school the school रे nature club अछि तुम सेटा member अछ draft a notice inform the students of grade 6 and 8 the grade 6 to 8 our inauguration of the herb garden विषय inauguration करा जिवो ता विषय तुम कोन करियो notice लिखिबो हला कोन से member एमते notice लिखा जिवो name of the organization date देखो द दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली नोटिस नेचर क्लब इनागुरेशन ऑफ द हारू गार्डन एमती लिखिबो देखो एमती लिखिबो द नेचर क्लब इज प्लीज टू अनाउंस द इनागुरेशन ऑफ द न्यू हारू गार्डन टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द medicinal plants and sustainable gardening among students all students of grade 6 to 8 are invited to attend the event these details date the mention करिवो टाइम venue कोडा दबो हला एति तुमरो एमते लिखा जिवो कोन एटा नोटिस राइटिंग तोर एग्जाम रो नोटिस राइटिंग आसीबो पिला माने एटा भल से प्रैक्टिस कर देथिबो देखला एस4 देला अमृत उद्यान जानि छ दिल्ली रो हमर राष्ट्रपति भवन को भवनगर अछि लिखा अछि देखो अमृत उद्यान इज गार्डन spread over a expanse of 15 acres around the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. It is multiple attractions that include a specially carpeted garden and children college Bal Vatika. A tree house nature's classroom. It also bonsai, herbal 1, herbal 2, tactile garden, आरोग्य 1 ता भितर एमती सब गुडाक सब अछि हला 100 द पपुलर गार्डन्स ताले पपुलर गार्डन को फाउंड करबो हला
ଆଉ କେଉଁଠି ପପୁଲାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି? ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଟିକେ ଭଏସ୍ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ହେଲା। ଭଲସେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର।